अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक हमारे शागिर्द हैं मौलाना मुरसलीन साहब, उनकी बहन का फ़ोन आया और कहा कि मुफ्ती साहब हम इस वक्त जो है हालात से, परेशानियों से और प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा गुज़र रहे हैं, कर्ज़ा वग़ैरह भी हो गया है और कुछ बता दीजिएगा। और साथ साथ उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब मैं अपने शौहर से नमाज के लिए कहती हूँ, ये नमाज नहीं पढ़ते हैं। फिर मैंने उनको कुछ कुछ वर्द बताए, कुछ वजीफ़ा बताया, लेकिन साथ साथ मुझे ये ख्याल आया जो मैंने उनको भी समझाया था कि हम सब क्रेडिट शौहर के बेनमाजी होने पर जो रख देते हैं। जो भी कुछ बुरा हो रहा है गोया कि इसलिए हो रहा है क्योंकि शौहर बेनमाजी है। ये बहुत बड़ी भूल है। इसकी वजह से मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं उसमें दरारें आना शुरू हो जाती हैं। आप बीवी होकर बहैसियत बीवी आप दिन ब दिन रोज सुबह शाम शौहर पर ये टॉर्चर करो, ये कहते रहो कि आप नमाज नहीं पढ़ते, आप नमाज नहीं पढ़ते, आप नमाज नहीं पढ़ते। तो इससे क्या होगा, शौहर के मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, उसको जिद लग जाएगी, उसको हट लग जाएगी और फिर वो ये कह देगा हाँ ठीक है तू बहुत बड़ी नमाज़न है, तुम पढ़ लो, मुझे नहीं पढ़ना है, मैं तो ऐसे ही सही हूं। तो याद रखिएगा, हम लोग ये चाहते हैं कि हम नमाजी बना दें। नमाजी बनाना हमारा काम नहीं। नमाज की हम कह सकते हैं लेकिन नमाजी बना नहीं सकते। बहुत सारी और बातों को देखा करें। शौहर से कोई भी बात आपको कहनी है तो जो है तीन चीजों का ख्याल रखिए। पहले सबसे पहली बात यह कि शौहर का मिजाज देखकर बात कीजिए, वक्त मुनासिब हो उसमें। दूसरा ये है कि आपके अल्फाज बहुत नर्म वाले हो, लहजा बहुत प्यार भरा हो, ऐसा नहीं हो कि आप इंसल्ट कर रहे हैं। तीसरा, नीयत दुरुस्त हो। आप ज्यादा से ज्यादा जो है दुआ करा करें, अल्लाह मेरे शौहर के दिल को बदल दे, अल्लाह मेरी औलाद को नमाज के लिए नमाजी बना दे। क्योंकि ये दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की है, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ए अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को नमाज को कायम करने वाला बना। तो दुआ करें और मौका महल के मुनासबत से उनसे नमाज के लिए कहें। लेकिन हम अपने शौहरों को कैसे नमाजी बनाए, एक वाकया सुनाता हूं। बीवी हो तो ऐसी वाकई हुआ ये कि एक फैमिली रहा करती थी और 2 महीने से मुसलसल उस फैमिली के दरवाजे पर रोजाना कोई कचरा फेंक कर चलाया जाया करता था। और बड़ी कोशिश के बावजूद फैमिली के तमाम मेंबर ये मालूम नहीं कर सके कि ये रोजाना हमारे दरवाजे पर ये डस्ट, ये कचरा कौन फेंक कर चला जाता है। बहरहाल उस फैमिली में जो वाइफ थी, एहलिया थी, उन्होंने अपने हस्बैंड से और शौहर से एक दिन कहा कि यकीनन हो ना हो मोहल्ले का कोई नमाजी बंदा ऐसा है जो फजर की नमाज पढ़ने जाता है तब ये कचरा और हमारे दरवाजे पर रखकर चला जाता है और इसको वही अंजाम दे रहा है। तो बहरहाल अगले जो है रोज जो है शौहर ने समझ लिया और तहैया कर लिया कि मैं फजर के टाइम पर उठूंगा। अब वो फजर के टाइम उठने के बाद झांक कर देखते और झांकने के बाद बैठ जाते। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन तक उनको कचरा नहीं मिला। फिर उन्होंने सोना शुरू कर दिया। कोई बंदा जो है फिर वो कचरा रखना डालना शुरू कर दिया। तो बीवी ने फिर शौहर से कहा, देखिए हमारे दरवाजे पर कोई कचरा फिर फेंक कर चला जाता है, आप जरा देखिएगा और हो ना हो ये फजर के टाइम पे होता है। शौहर ने फिर इरादा कर लिया कि अब मुझे फजर में उठना है। वो फजर में उठा तो बीवी ने कहा, आप उठ गए तो बेहतर ये है कि वुजू बनाकर या बिना वुजू बनाए आप चेयर बाहर रखकर बैठ जाइए और कोई भी आपको कचरा डालते हुए दिखे उसको समझ लीजिए कि वही बंदा यहाँ हमारे दरवाजे पर रोजाना कचरा डाल जाता है। चुनाचे शौहर ने बीवी की बात पर अमल करते हुए एक चेयर अपने डोर के सामने रखकर बैठ ली। अब जितने मोहल्ले के लोग जो हैं बुजुर्ग जो नमाज पढ़ने के लिए फजर की जा रहे हैं
وہ ان کو بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں، ان کو سلام کر رہے ہیں، یہ جواب دے رہے ہیں، وہ سلام کر رہے ہیں السلام علیکم، یہ جواب دے رہے ہیں وعلیکم السلام۔ کچھ لوگوں نے کہا بھائی نماز کے لیے چلو، آپ یہاں کیسے بیٹھے ہوئے؟ تو 2-4 دن وہ اسی طریقے سے ڈیوٹی لگی، کچرے پھینکنے والا کچرا نہیں پھینک کر جا رہا تھا۔ انہوں نے بیوی نے کہا کہ جب آپ باہر بیٹھتے ہیں تو بہتر یہ کہ وضو کر کے چلے جایا کریں، اور وضو کر کے چلے جائیں اور مسجد میں نماز بھی پڑھ لیا کریں۔ شوہر کو یہ بات اچھی لگی، شوہر وضو بنا کر صبح اٹھتا اور تھوڑی دیر دروازے کے باہر بیٹھتا اور پھر اس کے بعد مسجد میں چلا جاتا، سنت اور نماز پڑھ کے واپس آتا۔ اس طریقے سے 10 دن تک شوہر نے کیا۔ 10 دن کے بعد شوہر کی اب عادت بن گئی فجر میں اٹھنا اور جو ہے نماز پڑھنا۔ ایک دن وہ فیملی دسترخوان پر بیٹھی اور پوچھا، تذکرہ آ گیا کہ بھئی وہ کچرا پھینکنے والا آج تک نہیں پتہ لگا کہ کون ہمارے دروازے پہ کچرا پھینک کر جاتا تھا، لیکن جب سے میں نے نماز پڑھنا شروع کری ہے وہ کچرا جو ہے پھینکنے والے نے اب کچرا پھینکنا بند کر دیا۔ پتہ نہیں کون تھا، اس نے شوہر نے جو ہے بددعا دینا شروع کر دی اور کہا بڑا نالائق تھا، کمینہ تھا، جیسے کو بڑا ہی جو ہے بد تہذیب بندہ تھا جو اپنا کچرا ہمارے گھر کے دروازے پر ڈال جایا کرتا تھا۔ تو بیٹا بولا ابو جو ہے اس کو بد تہذیب نہ کہیں، اس کو برا بھلا نہ کہیں، وہ تو آپ کا خیر خواہ تھا جس نے آپ کو کچرے کی وجہ سے فجر کی نماز پڑھنے والا بنا دیا۔ اب شوہر نے مانا خیز نگاہوں سے بیوی کو دیکھا، بیوی بھی مسکرا دی۔ بچے نے بولا وہ آپ کی خیر خواہ کوئی اور نہیں، امی جان تھی، کیونکہ امی جان نے یہ چاہا کہ آپ نماز فجر پڑھنے والے بن جائیں، فجر کی نماز کی آپ کی پابندی ہونے لگے۔ لیکن امی اگر آپ سے ڈائریکٹ کہتی تو ہو سکتا ہے آپ امی کی بات کو کیا ہے جھٹک دیتے اور ان کو اگنور کر دیتے اور ان کی بات کو نہ سنتے اور آپ کو ضد ہو جاتی۔ تو امی نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ ہر روز فجر سے پہلے گھر کا پورا ڈسٹ اور کچرا اٹھا کر دروازے پر رکھتی اور آپ سے کہتی دیکھیے ہمارے دروازے پر کوئی کچرا رکھ گیا ہے۔ تو بیوی ہو تو ایسی کہ اپنی ایسی حکمت کے ساتھ، ایسے دور اندیشی کے ساتھ، ایسے خوبصورت انداز میں اپنے شوہر کو دیندار بنائے، نمازی بنائے۔